ओम शांति 30 नवेम्बर 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2008। मुरलीर सारांश सच्चा स्नेही होई सबु बोझ बाबांकु देई मौजर अनुभव कर, मेहनत मुक्त हुआ। आज बापदादा निजर चारिआडर चिंतामुक्त सम्राट मानंकर संगठन को देखुछन्ति। आज बापदादा निजर चारिआडर चिंतामुक्त सम्राट मानंकर संगठन को देखुछन्ति। सम्राट मानंकर बा राजा मानंकर एते बड़ सभा सारा कल्प भितरे एही संगम समय रे ही होई थाए। स्वर्गरे मध्य राजा मानंकर एते बड़ सभा हेबो नाही। बाबा कहउछन्ति स्वर्गरे मध्य राजा मानंकर एते बड़ सभा हेबो नाही। किंतु एबे बापदादा समस्त राजा मानंकर सभा को देखि हर्षित हेउछन्ति। दूररे रहिबा बाला मध्य दिलर निकटरे थिबार देखा जाउछन्ति। तुमे माने तो नयनरे समाहित अट एवं सेमाने दिलरे समाहित अटन्ति। तेबे एहा केते सुंदर सभा अटे, जहाँकि आजिर एही विशेष दिवसरे समस्तंक चेहरारे अव्यक्त स्थितिर स्मृति रूपी झलक देखा जाउछि। समस्तंक दिल भितरे ब्रह्मा बाबांकर स्मृति समाहित होई रहिछि। आदि देव ब्रह्मा बाबा एवं शिव बाबा दुई जन जाक सबु पिलांकु देखि बहुत खुशी हेउछन्ति। आज तो अमृत बेला दुईटा ठारू बापदादांक गଳାରେ भिन्न भिन्न प्रकारर माला पड़िबारे लागिछि। तेबे फूलर माला पड़िबा तो साधारण कथा, हीरार माला पिंधिबा मध्य कौनसी बड़ कथा नुहे, किंतु स्नेह रूपक अमूल्य मोतीर माला अति श्रेष्ठ अटे। प्रत्येक संतानर दिल भितरे आजिर दिनरे विशेष रूपरे स्नेह जाग्रत अवस्थारे रहिथिला। तेबे बापदादांक पाखरे आज चारि प्रकारर बेर्न बेर्न माला गुड़िक प्रकट होई रहिथिला। प्रथम नंबर रे हेला सेही श्रेष्ठ पिला मानंकर माला, जेउ माने कि बाबांक समान हेबा पई श्रेष्ठ पुरुषार्थी अटंती। एही भली पिला माने माला रूपरे बाबांक गଳାରେ गुंथि होई जाइथिले। तेणु प्रथम मालाटी सबुठारु छोटो थिला। द्वितीय मालाटी हेला बाबांकर निकटतम एवं बाबांक समान हेबार पुरुषार्थी पिलामानंकर दिलर स्नेहरूपी माला। सेमाने हेले श्रेष्ठ पुरुषार्थी, एमाने हेले केवल पुरुषार्थी। तृतीय मालाटी हेला जहाँकि बहुत बड़ मध्य अटे। एहा सेही मानंकर माला जो माने स्नेही मध्य अटंती, बाबांकर सेवारे साथी मध्य अटंती, किंतु केबे तीव्र पुरुषार्थी आउ केबे तोफानर सम्मुखीन मध्य अधिक करिथांती। किंतु संपन्न हेबार इच्छा मध्य सेमानंक भितरे बहुत भल रही थाए। तेबे चतुर्थ मालाटी हेला अभियोग करिबा बालांकर माला। एहीपरि भिन्न भिन्न प्रकारर पिलामानंकर अव्यक्त फरिश्ता चेहरा रूपरे माला गुड़िक रहिथिला। बापदादा मध्य भिन्न भिन्न माला गुड़िकु देखि खुशी मध्य हेउथिले एवं स्नेह सहित शक्तिर किरण मध्य देउथिले। एबे तुमे माने निजे निजकु पचार मु किए, किंतु चारिआडर पिलामानंक दिल रे वर्तमान समय रे गोटिए विशेष संकल्प जाग्रत अवस्थारे रहिछि। ताहा हेला एबे निश्चित भावरे किछि करिबाकु हेबो। एही भली उमंग उत्साह अधिकांश पिलामानंक भितरे संकल्प रूपरे रहिछि। स्वरूप हेबारे क्रमान्वୟରେ रहिथिले मध्य संकल्परे निश्चित रहिछि। बापदादा सबु पिलांकु आजिर एही स्नेह दिवसर, स्मृति दिवसर एवं समर्थी दिवसर विशेष आंतरिक आशीर्वाद एवं आंतरिक अभिनंदन देउछन्ति। आजिर एही विशेष दिनटी स्नेहर दिन होइथिबा कारणरु
ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସ୍ନେହରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସ୍ନେହରେ ହଜିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ ଏବଂ ଲଭ୍ଲିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, ଯାହାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟର ସ୍ମୃତି ସହିତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରୁହ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସାଧନ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ନେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ, ସ୍ନେହରେ ହଜିଯିବା କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେହନତ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ନେହମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମୀପତାର, ସଙ୍ଗର ଏବଂ ସମାନତାର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମନେ କରିଥାଏ। ସ୍ନେହ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଏବଂ କପାଳରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗର ଏବଂ ସ୍ନେହର ହାତ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ଆଦି ସ୍ଥାପନା ସମୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦି ସମୟର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବାର ଆଦି ସମୟର ନିମିତ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ଆଦି ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହର ନିଶା କେତେ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମକୁ ପରେ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଶାର ସହିତ ସ୍ନେହରେ ହଜିଯାଇଥିଲ। ଯେହେତୁ ବାବା ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଆଦି ସମୟରୁ ହିଁ ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ହଜିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ପିଲା ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ହଜିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ପିଲା କେବଳ ବୁଡ଼ ପକାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କମ୍ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। କେବେ ମେହନତ ତ କେବେ ମୋହବତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ମେହନତକୁ ମଧ୍ୟ ମୋହବତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତୁଳା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ପଥର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ନେହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ମେହନତର ଅନୁଭବ କରୁଛ ନା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଆଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ହେଲା ନା? କ'ଣ ସ୍ନେହରେ ମଜ୍ଜିଯାଇଥିଲ ତ? ହଜିଯାଇଥିଲ ତ? କ'ଣ ଆଜି ମେହନତର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି କି? କୌଣସି ବି କଥାର ମେହନତର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରିର ସଂକଳ୍ପ ଆସିଛି କି? କାରଣ ସ୍ନେହ ସବୁକିଛି ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ସ୍ନେହକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ସ୍ନେହର ସାଗର ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ମେହନତର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ମାୟା ପରୀକ୍ଷା ତ ନେବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମେହନତ ମୋହବତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖ, ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି ଭିତରକୁ ବହୁତ ଚାଲିଯାଉଛ। ତେବେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଯିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିବ କିପରି? ସ୍ନେହକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ତ ହେଉଛି ନା? କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ ତ ହେଉଥିବ ନା? ତେବେ ସେହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କିପରି ଅଟେ? ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛ? ତେବେ ସ୍ନେହର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମେହନତ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକିନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ କୌଣସି ପିଲାର ମେହନତ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋର ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ମେହନତ? ତେବେ ମେହନତ ମୁକ୍ତ କେବେ ହେବ? ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହେଉଛି ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଉଜ ହିଁ ମଉଜରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ମଉଜର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବୋଝ ରହିଛି। ତେବେ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଝ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଭୁଲି ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇଯାଅ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ନିଜେ ଦିଲ୍ର ସହିତ ସଚା ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଖାଅ, ପିଅ, ଖେଳ ଏବଂ ମଉଜ କର। କାହିଁକିନା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସବୁ ଯୁଗ ଭିତରେ ମଉଜ କରିବାର ଯୁଗ। ଯଦି ଏହି ମଉଜ କରିବା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମଉଜ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ କେବେ କରିବ? ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୋଝ ଉଠାଇବା ସହିତ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦୟା ଲାଗିବ ନା? କାରଣ ପିଲାମାନେ ମଉଜ କରିବା ସମୟରେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ନେହରେ ହଜିଯାଅ। ସ୍ନେହରେ ମିଳିଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ବିଶେଷ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ମେହନତକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ସେହିଥିରେ ହିଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛ। ଯଦି ଆଜି ବି ଅମୃତବେଳା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପଦାଦା ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଦିଲ୍ରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ତେବେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ନିକଟରେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେହନତର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମନ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଦେଖା ନଯାଉ। ଏହା ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦେଖାଇବୁ, ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବରଦାନ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ତ? ପୁଣି ଯଦି କିଛି ହୋଇଗଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? କାହିଁକି କ'ଣ ତ କରିବ ନାହିଁ ନା? ଆଚ୍ଛା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି କିଛି ହୋଇଗଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? କାହିଁକି କ'ଣ ତ କରିବ ନାହିଁ ନା? ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବରେ ହଜିଯିବ। ତୁମେମାନେ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ମେହନତ ଥାଏ କି? 21 ଜନ୍ମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତ ସଙ୍ଗମର ଅଟେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଟେ, 20 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ଭିତରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତେବେ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ ନା? ଏବେ ନେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। କେବଳ ନିଜେ ରହିବାର ନାହିଁ, କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ। ନଚେତ୍ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବୋଝର କଥା, ମେହନତର କଥା କାହିଁକି କ'ଣର ଭାଷା ରୂପରେ ଆସିବ।
एबे समयर समीपताकु तो देखुछ। समय जेपरी दिनकु दिन पाखई पाखई आसुछि सेहीपरि तुममानंकर मध्य बाबांक सहित समीपतार अनुभवर वृद्धि हेबा दरकार। काहींकिना बाबांक सहित तुममानंकर समीपता समयर समीपताकु समाप्त करिब। कौन तुममानंकु आत्मा मानंकर दुख अशांतिर शब्द सुना जाऊ नाही? तुमे माने ही सेमानंकर पूर्वज अट एवं पूज्य मध्य अट। तेणु हे पूर्वज आत्मा माने, हे पूज्य आत्मा माने विश्व कल्याणर कार्यकु केबे संपन्न करिब? बापदादा समाचार गुड़िकरे देखुछंती जे सबु वर्ग वाला निज निजर मीटिंग करुछंती, योजना मध्य करुछंती जे विश्व कल्याणर गति को तीव्र किपरि करिबु। तेबे योजना तो बहुत भल भल करुछ, किंतु बापदादा पचारुछंती एहा कार्यकारी केबे हेबो? एहार उत्तर दादी माने देबे। योजना गुड़िक कार्यकारी केबे हेबो? कौन पांडव उत्तर देबे केबे हेबो? सबु वर्ग वाला एही लक्ष्य रखुछ जे बाबांकर प्रत्यक्षता होई जाऊ, किंतु प्रत्यक्षता हेबो दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा। प्रतिज्ञारे मध्य दृढ़ता दरकार। केबे केबे कौनसी कारण द्वारा बा कौनसी कथा द्वारा दृढ़ता कम होई जाउछि। प्रतिज्ञा तो बहुत भल भल करुछंती। अमृत बेलारे जदि तुमे माने शुणी पारंत ना, बाबा तो शुणुछंती, किंतु तुमको एबे विज्ञान एभली साधन देई पारि नाही जहा द्वारा तुमे समस्तंकर दिलर भाषा को शुणी पारिब। तेणु बापदादा तो शुणुछंती तुममानंकर प्रतिज्ञार माला गुड़िक एवं संकल्पर कथा सबु एते भल भल एवं दिल खुश करिबा भली अटे, जहाको शुणी बापदादा कहउछंती वाह बच्चे वाह। तेबे सुनाइबु कौन कौन सबु कहूछ? मुरली शुणिबा पर्यंत मुरली शुणिबा समय पर्यंत 75% ठीक रहुछि, किंतु जेतेबेले कर्मरे आसी जाउछ बा कर्मयोगी हेउ जाउछ सेतेबेले फरक आसी जाउछि। किछि संस्कार किछि स्वभाव जेतेबेले परस्पर मुहामुही होई जाउछंती सेतेबेले प्रतिज्ञा दृढ़ हेबा परिवर्ते साधारण होई जाउछि, दृढ़तार परिमाण कम होई जाउछि। तेबे बापदादा पिलामानंकर गोटिए खेल देखि मुरुकु मुरुकी हसुछंती। शुणाइबु कौन खेल करुछ? जदि तुमे सेही खेल को बंद करिब तेबे शुणाइबु। कौन कहूछ? बंद करिब तो करिब तो? आज तो स्नेहर शक्ति रही ना, करिब? हाथ उठाओ। केवल स्थूल हाथ उठाओ नहीं, दिलर हाथ मध्य उठाओ। करिबा को ही पड़िब। तापरे बापदादा किछि किछि साहाय्य मध्य करिबे। एबे कहिबु तो पांडव माने कुह, कहिबु तो प्रथम धाड़ी वाला कुह, करिबा को पड़िब, कहिबु तो? जदि हाँ कहूछ तेबे प्रथम धाड़ी वाला हाथ उठाओ, प्रथम 2 धाड़ी हाथ उठाओ, मधुबन वाला मध्य हाथ उठाओ, दिलर हाथ उठाइछ तो? अच्छा, बापदादांक तो खेल को देखि दया लागुछि, मजा लागु नाही। काहींकिना बापदादा देखुछंती पिलामाने निज दोष को अन्य उपरे लदी देबारे बहुत बुद्धिमान अटंती। तेबे कौन खेल करुछंती जानिछ? कहानी तैयारी करि देउछंती। भाबुछंती किए देखुछि? मु जानिछि ओ मोर मन जानिछि। बाबा तो परमधाम बा सूक्ष्म वतन रे बसिछंती। जदि काहाकू कुहा जाउछि एभली करिबा उचित नुहे, तेबे खेल कौन करुछंती जानिछ? हाँ, होई तो जाइछि, किंतु सेथिरे किंतु निश्चित जोड़ी देउछंती। तेबे किंतुर अर्थ कौन? कथाटा एभली थिला ना, से एही भली करिथिला ना, एही भली हेउछि ना, सेथिपाई एही भली होइगला, मु किछि करि नाही, एही भली हेबारु एभली हेला। मु करि से करिबारु मु करिली, नचेत मु करि न थांती। तेबे एहा कौन हेला? निजर हृदबोध करिबा बा हृदयंगम करिबा कम अछि। अच्छा धरि नियो, से एही भली करिबारु तुमे करिल। अच्छा ठीक अछि, प्रथम नंबर से हेला, द्वितीय नंबर तुमे हेल, एया तो? बापदादा ताहा मध्य स्वीकार करुछंती। तुमे प्रथम नंबर दोषी नुहे, द्वितीय नंबर अट,
किंतु तुमे जदि भावुछ जे प्रथम नंबर वाला जदि निजकू परिवर्तन करिवो तेबे मु मध्य ठीक होई जिबी एया तो सेतेबेले एही भली भावुछ ना। धरिनिय प्रथम नंबर वाला निजकू परिवर्तन करिदेला। बाप दादा एवं समस्ते कहउछन्ति तार दोष, तेणु ताकू प्रथमे परिवर्तन हेबाकू पड़िबो। ठीक अछि। अच्छा, जदि प्रथम नंबर वाला निजकू परिवर्तन करिदेला तेबे प्रथम नंबर स्थान काहाकू मिलिबो? तुमर नंबर तो प्रथमे नथिबो। परिवर्तन शक्ति रे तुमर नंबर तो प्रथम नंबर नथिबो। जदि तुमे प्रथम नंबर ताकू देल तेबे तुमर नंबर कौन हैला? द्वितीय नंबर हैला ना। जदि तुमको एबे कुहाजिबो तुमे द्वितीय नंबर रे अछ तेबे तुमे ग्रहण करिबो तो? कौन कहूछ करिबो तो? कहिबो ना एमिति होइगला सेमिति होइगला केमिति हैला। खेल भितरे एही भली भाषा बहुत आसुछि। तेणु एमिति सेमिति केमितिर खेलकू बंद करी मोते परिवर्तन हेबाकू पड़िबो। मु परिवर्तन होई अन्य को परिवर्तन करिबी। जदि अन्य को परिवर्तन करि पारु नाह तेबे शुभ भावना शुभ कामना तो रखि पारिबो। ताहा तो तुमर निज जिनिस अटे ना। तेणु हे अर्जुन मोते हेबार अछि। प्रथम विश्वर राजधारी लक्ष्मी नारायणंकर निकट संबंधरे तुमको आसीबार अछि ना द्वितीय नंबर वाला को आसीबार अछि? बाप दादा ए वर्ष एही आशा रखिछन्ति जे सबु ब्रह्मा कुमार कुमारी एठारे जेपरी ब्याज लगाउछना समस्ते ब्याज लगाउछना। एठाकू जेतेबेले आसुछ तुमको ब्याज मिलुछि ना, चाहे कागजर होइथाउ बा सुनार बा रूपार होइथाउ। तेबे एठारे जेपरी ब्याज लगाउछ सेहीपरि दिल भितरे बा मन भितरे मध्य ब्याज लगाई दियो। मोते परिवर्तन हेबाकू पड़िबो। मोते निमित्त हेबाकू पड़िबो। ये बदलू, एही कथा बदलू, एही व्यक्ति बदलू, एही परिस्थिति बदलू ना, मोते बदलिबाकू पड़िबो। कथा तो अनेक आसीबो। तुमे माने उच्च को जाउछ ना, उच्च स्थान रे समस्या गुड़िक मध्य उच्च उच्च आसीबो ना। किंतु आजि जेपरी एठारे क्रमान्वय हिसाब रे यथाशक्ति स्नेहपूर्ण स्मृतिर वायुमंडल रहिथिला सेहीपरि निजर मन भितरे सर्वदा स्नेहरे लवलीन हेबार वायुमंडल को जाग्रत करि रख। बाप दादा पाखकू बहुत भल भल समाचार सबु आसुछि। संकल्प पर्यंत बहुत भल अछि किंतु स्वरूप रे आसीबारे यथाशक्ति होई जाउछि। एबे 2 मिनिट पाई समस्त परमात्मा स्नेहरे संगम जुगर आत्मिक मौजर स्थिति रे स्थित होई जाओ। ड्रेन। अच्छा, एही अनुभव को प्रत्येक दिन बारंबार किछि किछि समय अनुभव कर। स्नेह को छाड़ नाही, स्नेह रे हजिजिबा शिख। अच्छा, चारिआडर जोगयुक्त जुक्तियुक्त राजयुक्त अर्थात रहस्ययुक्त निजे राज अर्थात रहस्य को निजे राज अर्थात रहस्य को जानी सर्वदा राजी अर्थात संतुष्ट रहिबा सहित अन्य मानंकु मध्य राजी करुथिबा। केवल निजे संतुष्ट रहिबार नाही, संतुष्ट करिबाकू मध्य हेबो। एही भली सर्वदा स्नेहर सागर रे लवलीन रहुथिबा पिलामानंकु सर्वदा बाप समान हेबार तीव्र गतिर पुरुषार्थी पिलामानंकु सर्वदा असंभव को मध्य सहजरे संभव करुथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु सर्वदा बाबांक साथी रे रहुथिबा एवं बाबांकर सेवारे साथी हेउथिबा बहुत बहुत लकी अर्थात भाग्यवान एवं लवली अर्थात अति प्रिय संतान मानंकु आजिर अव्यक्त दिवसर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूपर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं आंतरिक आशीर्वाद। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आजिर वरदान मने पकाइबार जादू जंत्र द्वारा सर्वसिद्धि गुड़ी को प्राप्त करुथिबा सिद्धि स्वरूप भव। बाबा को मने पकाइबा ही जादू मंत्र अटे। यही जादू मंत्र द्वारा जेउ प्रकारर सिद्धि चाहिबो ताहा प्राप्त करि पारिबो। जेपरि स्थूल रूपरे मध्य कौनसी सिद्धि प्राप्त करिबाकू हेले मंत्र जप करिथांती,
ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ମନେ ପକାଇବାର ମହାମନ୍ତ୍ର ହିଁ ବିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ ତେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ବଡ଼ କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିସ୍ତାରକୁ ସାର ରୂପରେ ସମାହିତ କରିନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିସ୍ତାରକୁ ସାର ରୂପରେ ସମାହିତ କରିନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ଶରୀରର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ରକୁ ସହଜରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇପାରୁଛ, ସେହିପରି ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ସହଜରେ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବସ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥିବ ତେବେ ସହଜରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ସହିତ ଚିପି ହୋଇ ନ ରହୁ ବା ଟାଇଟ୍ ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥାରେ ସରଳ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ସବୁଥିରେ ସରଳ ହୋଇଯିବ ତେବେ ତୁମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଯେତେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତି ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ବିଦେହୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।